हरे कृष्ण सभी बन्ने भगवद्गीता शास्त्रभाषा ग्रंथ माझं सेकंड चॅप्टर श्लोक नंबर 71 आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। कोणता प्रकार सभी नदी वन्ना पाणी चारी कडती पाणीती परिपूर्ण असेल समुद्रम चंचल ना करता विलीन होच तेच प्रकार स्थिर बुद्धी असेल व्यक्तिम सभी भोग विकार ना करता विलीन होच तेच पुरुषने परमशांती प्राप्त होच। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। कोणता मनुष्य अपना सभी आशा आकांक्षा त्याग करिकन अहंकार रहित ममकार रहित आणि इच्छा रहित हिकन वर्तन करच ते मनुष्य ब्रह्मतत्व आणि मोक्ष प्राप्त करलेच।